Hmm. Yun na, mag-umpisa na sila. Oh, yun, ang bilis niya, oh. Bilis yun, oh. Yup. Ay, hindi. Oh, gumana ulit, oh. Yun na yun, oh. Hinila nila, oh. Huminto lang sila dyan para kunin siguro yung santo. Sila RJ, oh. Ha? RJ? Tapos na sila mag-ano, karera? Parada na. Ligo. Ano, ligo ka na? Ligo ka na nalulunod. Panglaban talaga yung bangka niya, oh. Maliit, oh. Oo. Mabilis. Speedboat, kumbaga. Tal lang yan. Oo. Nagbenta kami ng Kunting lubog lang yan.